Jorani kok panananya bagi nasi tongja kapang ni joto takuk tai bukuk sono punya kaka hamya faris yang tini jorani kok panda tini 4 तारिख April 2024 साल मारे tini salni kotor kok to mas hai thumi to jang ni bisingo jotoni kotor kok to mangkha je bubagra tir pra hasteo phaike angkeno bo achugui tonglia je kok pinani bagi angkhorka tini 48 number constituency বিধানসভা কেন্দ্র করমছড়া টাউন হল লগো সংসাকা তিপ্রাম থাননি কাইসা কক পিরমুং পান্ডা বিজেপি নি ক্যান্ডিডেট তিপ্রাম থাই বিজেপি নি ক্যান্ডিডেট কীর্তি দেবী দেববর্মন লগিও তিনাই বুয়াগার তিন থাংসইকা আর মানজাখা এমএলএ পল দাংসু এমএলএ সম্বলাল চাকমাতা এমডিসি হংসু কুমার ত্রিপুরা খবই তিপ্রাম থা পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট পলিটিক্যাল প্রেসিডেন্ট রটিশ ত্রিপুরা সংগ্রাম Pandari bisik ti bubagra kognara thangine tini khuk CPIM no kulkha tamni hinba belai khera sini sentiment borok no tini thangka sini je emotion mane sini khanang mani aba hai rok no ti thangjakka abarung botini sabai sukuru sai khalarka CPIM tabuk je baya kanda ka bolu korok ni baginai jengkongma khaika BJP kono khaya ambai thango ti pramo thani je kok sai tongo norok sanani sekang tumungno tipra sarok ni baginai kuno ekta নির্দিষ্ট সলিউশন টু ভাঙ্কা তাবুক কনস্টিটিউশনাল সলিউশন nei salai ja tongna nangkhamo script bahanya kokbro kokno ko haste ni kokle ni saka kintu kun script chongi kalai ni baginai tabuk jongjalo kalaikha inge tabuk o script no tinyo jong tabuk dabi khaima tongkha inge abrok pura CPIM rok jaikhe klangkhe jong aba hayok sangnani nanggala khamo তাই কিসালে হলসং খামু আর বিসিং বতেবো ককশিল চাকা যে তিপ্রাসার অগ্ন ন তিপ্রাসা খাক্কা CPIM নেই তাবুক যেমন CPIM রক সাইটে দেবা বিজেপি রক তিপ্রাসা খাগো ধর্মনি মঙ্গই গাই বরনি তামো ধর্মনি মঙ্গই গাই তাই ধর্মনি মঙ্গই সিএ খাইনে থ্রকসাংকা টংমায়া ফো ওয়ানসাকা টংমান আমহাই রকনি যে ককশিল চামনে আমন ব উত্তরখা CPIM di jorau bahanyo tiprasa kising tiprasa no je borok CPIM khaya borno ke bolong ni borok khninyai romkha ba bolong ni borok khninyai tokmar runyai kes kha bolong borno chubau khninyai satokha rifrika abai kebang ma gotona tongo je thani tiprasa rokno borok hamjagei dofani bagi kok sakene regional party khaikeno samprodayik mane bosoni bagi kok sawo buinyo nasleo abai ko kok sawinyai borno satokha inge CPIM ni manik সরকার তাবুকে তামই নিলাগি থাকা সরকারা তংফুর সিমিনো ব আমাকে চুকিলি খলায়ো বুইনি হামবে খাইনি কিন্তু তা সরকার করিফুরকে আমাকে টিপ্রাসানো জেনারেল সেক্রেটারি রইনাই আমাকে যে সাউন্টাং তংমনি CPIM রকনি লক্ষণ কাহামিয়া অব দফানো সুবানাই পার্টি নি মানয়া আবগৈ রিটেন ইনকো এসরেন্স বাহিনী রিয়া বুয়াগ্রা সাজা গাকিনো যে বড় রাইটিং অরনাই বমানি বদল সুবালানি কিন্তু আবাই CPIM তরিয়া কংগ্রেস তরিয়া কে বিজেপি র থাঙ্কা BJP बै थांगाता गे BJP बै थांनि ताबुक एकर्ड बाहायनखा ओ एकर्ड इमप्लिमेंट खायना बागिनि जों ताबुक मन्त्रि सभा मन्त्रि रहका MP रहना बाहायनो महारानी कृति इनको देवी देबबर्मन बर ताबु रहकांके तिप्रा मथानि जे बेबंनो इमप्लिमेंट खायनि बागै एकर्ड जे सिलेक्ट रखनो सारान बागै कमिटि खायनि बागै बालाके चुकजा कलासे सामुंनाय आबुनि जतनो तिप्रा मथानि लुकुरक इनको BJP नि ngै बातायनाय कृति देवी देबबर्मन न भोट दरि नै कगनारखा इंकाय भरिके नाइले तिनी बुआगर कगनार मनि जरान कक पाननि पुजावनो कक हिंदी बाय खुल्ला सामने आज मानिक सरकार ने क्या किया है हमको एक टाइम मानिक सरकार के टाइम में हर तिप्रासा उग्रपंथी बोलता थे आज स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग रोमन स्क्रिप्ट 10 साल तक कांग्रेस पावर में था यहां पे 25 साल तक सीपीएम पावर में था अगर आपको करना था क्यों नहीं किया हमारा इमोशन के साथ खेला है आज अगर हमको कुछ करना है हमको कुछ लेना है तो एक होके लेना है कोई बोलता है कि अभी चाकमा त्रिपुरा रियान देवबर्मा जमतिया कलय रूपिनी मौसम दार्नो रानो अरे हम लोग सब दुकुम बारा है नरगुम है हम लोग सब
आप रंगलोंग है, दार्जिलिंग है, त्रिपुरा है, चकमा है, नहीं पूछता है, सब उनका नाक चेक करता है। और यहां में हम लोग एक साथ फाइट कर रहे हैं। क्या मिलेगा एक साथ फाइट करके? थांसा लाओ, एक हुआ तो कुछ मिलता है, अलग अलग फाइट किया तो कुछ नहीं मिलता है। आज अगर मलेरिया लगता है करमशाला, छामनू में, आपका थानखाना में हंसो, तो क्या वो मलेरिया देखता है? वो त्रिपुरा को लगा, देवबर्मा को लगा, जमत्या को लगा, रांगो को लगा? नहीं, बीमारी होता है, गरीबी होता है। जब नौकरी नहीं मिलता है तो सबको नहीं मिलता है। हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट किसी को नहीं मिलता है। गरीब होता है। और यहां में हमारे लोग गुमा लोग हैं, हम लोगों का बुरी बोला। खापाने ताकते बखुक चोंग नो खुना बुवाग्रानी कॉक आगे फ्रो तिप्रासा हंके उनको उग्रपंथी नहीं लागा हंका सीपीआई नि जोरावो बसक तंगना केसेपका चाना केसेपका हुजागी मा तंखा मा खारका आउ कगले कुबुनो आ जोरावो आबाहिरको एलेंखा इनके ताबुक फियाबा yang पूर्व त्रिपुरा आसु थायो राजेंद्र रियांग नो उनको बुध बाजार उइनाय इंडिया जोट बा कांग्रेस बा सीपीएम नि इंगै राजेंद्र रियांग नो बुध बाजार उइनाय ताबुक गोबां मा बिसिं कक सालाय दङ अब रियांग बस संग्रह रतन बन बुद्धि हिंदाखौ ताइताइ सालाय दङ बेयो किन्तु अर बर स्टेज बसखां खेत आभाइसाया आबुनि पूर्व त्रिपुरा नि जे अबंकाके एसटी निजे सीट आरो न जो इंडिया जोटनि बातायनि हिंगांके सीपीएम कांग्रेस निङैने और सीपीएम निङैने राजेंद्र रियांग बन खाफुरनि तिनि कायसा लाहार कायसा कगलाम पान्डा संसदखा तेलेमुरा अम्बिचो मोहनिवो आरो कगलाम ताई तेलेमुरा नि करं लाहार हिमबतक बाहायनो संसदखा तेलेमुरा सीपीएम बखासे तांनक बसकांगनो इंको yang तेलेमुरा आमसाइनि हिमबतक खायमानि यागलो अम्बिचो मोहनिवो अ कगलाम पान्डा संसदको पान्डा थांग मानजायखा बातायनाय राजेंद्र रियांग हाबां फादार बदलनि अजा जितेन्द्र चौधरी कांग्रेस नि कचाम एमएलए अशोक बौद्ध ताई सीपीआईएम नि कचाम तामो सीपीआईएम नि तामसकाबो जितेन्द्र चौधरी कांग्रेस नि कचाम एमएलए अशोक बौद्ध ताई सीपीआईएम नि तेलेमुरा बखासे कमिटि नि तांगफां हेमंत कुमार जमातिया ताई कचाम एमएलए मनिन्द्र चंद्र दास तो खबर जिरजा आदंरक अ सारो कगनाना थांनि बीजेपी आईपीएफ निताई तिप्रा मथा निजे सरकार चलित मने आपन बलायखेन कक्सिल चालायखा जितेन्द्र चौधरी सं फरिके राजेंद्र रियांग संरक साइखनारका चिनी सरकार जरा बलायखे काहामलायखा बं जरा हामिया नै अरन सराय नुजाखा जे सीपीआईएम फान हंदी बीजेपी फान हंदी सरकार तागसु जरती तिप्रा सरना परमानेंट सल्यूशन रैमानियाखौ जे सरकार तंफोर सिमिनो लाइट चुंगी तंमा हाय बरना हामक्राय सुबाय मानो किन्तु परमानेंट सल्यूशन नि बुवाग्रा हाय साया आबाहाय नोबजाखा मांगप्ली फियाबा बुवाग्रानि जे एकॉर्ड उनथाकांके कुकुबुनो माननानि फासिं दा न आबलुकुरनि वानसक थायो नाय जेरि नायथाय आबुनि अमहाय ककमारनो नायथाय नायनेग्रानि सीपीआईएम नि स्पेस যে এটা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপনারা জানেন কেন্দ্রের সরকার পরিবর্তন করবার জন্য এই ভোট কেন্দ্রের যে সরকারটা আছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার মোদিজির নেতৃত্বে এই সরকার গত 10 বছর অর্থাৎ দুইবার পার্লামেন্ট ইলেকশনে তারা জিতেছিল প্রথম এবং দ্বিতীয়বার তাদের বক্তব্য কি ছিল বছরে 2 কোটি বেকারদের কর্মসংস্থান করে দেব কালো টাকা বিদেশ থেকে তুলে এনে ভারতবর্ষের যে অ্যাকাউন্টে সবাই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন সেখানে 15 লক্ষ টাকা করে ঢুকিয়ে দেবেন তাকে ভারতবর্ষের মানুষের আচ্ছা দিন আয়েগা বলছিলেন এখানে তারা বলছিলেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হবে না রোধ করব মা বোনদের ইজ্জত রক্ষা করবেন বলেছিলেন শিক্ষক কর্মচারীদের ডাবল মাইনা বেতন দেবেন
অনেক কথাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ভারতবাসীদের কাছে, কিন্তু আমরা কি দেখলাম? প্রথম 5 বছর একটা প্রতিশ্রুতি তারা পালন করেনি, বন্ধ করে দিয়েছিল। যারা চাকরি কর্মরত অবস্থায় ছিলেন তাদেরও ছাঁটাই করে দিয়েছিল। বেকার যুবক যুবতীদের কোথায় যাবেন? যাওয়ার রাস্তা নেই। রেগার টাকা কমিয়ে দিয়েছিল বাজেটের মধ্যে, কাজ নেই, কর্ম নেই, খাদ্য নেই। তার মধ্যে আবার করোনা মহামারী মানুষকে আর ঠকিয়ে ভোট নেওয়ার পর Kai Norduka Rajendra Riang Kok Samani, the Tabuk Sakri Kai Tongerok, the picture Tonger regular Klaizagia, Katal Sakri Tlanzagia, Abahirokni Koksel Chamubil Tini Kognar Kanivo. Young Nugzaka, BJP, Tipramota, Katalaina, Koksa Panda, Hongsa Zakmaniva, Hano, Takajola Amsayo, Gay Govinda Hall, Belberry Blogo, Songzaka, Tipramota, BJP, IPF, Katalaizak, Buskang Loksawa Chong Bariwa Budunality, Koksa like Mupanda, or Koksa like Pandawo, Tipramota Ninai, Mandaka MLA Bishojit Koloi, Guy Sonda Na Tongka Chandro Rupini. তাই বিজেপি নি হিংকা জয় কিশোর জমাতিয়া সংরক যেহেতু তাকাজল বিজেপি হিংকা তাই আইপিএফ নি রকেন দেববর্মা সংরক ফরিকে নাই নাই মাংপ্লিনি বিসিংতি বসকাং সালতে এই তাকাজল আমসাই বাহিনী ককসাব লাইখা যে পূর্ব ত্রিপুরা আসুক থাইও হিংকা কে মহারানী কীর্তি দেবী দেববর্মন তাই পশ্চিম ত্রিপুরা বিপ্লব কুমার দেবন বোর্ডন বাগি বর্গ ককসাব লাইখা বিজেপি নি ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি ভাইস চেয়ারম্যান তাই তিনি মন্ডলনি দङ প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি তাই টিপ্রামথাनि ব্লক কমিটিनि दङ প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ওয়াইটিএফ যতন মিলাই जों তিনি অ পান্ডা খাইলেকা তাই তিনি जों एक्चुअली তিনি এজেন্ডা কাইছানো তিনি অ 12 টাকার জলও দুইটা সাব ডিভিশন दङ কাইছা জিরাኛ সাব ডিভিশন কাইছা তিনি জম্বুজা সাব ডিভিশন মিয়া হামকে জম্বুজা সাব ডিভিশনनि সরকারটা বিশিনতি जों খাইয়া তিনি কে जों অ বেলবারি আমসাইনি যে 12টা বিসি दङ আমনো তুই যৌথ जों বিজেপি আইপিএফ নি টিপ্রামথা মিলিহইনো যিনি বসকাংনি যে নির্বাচন 2024 नि लोकसभा इलेक्शन अब जों जे त्रिपाक्षिक चुक्ति मानिया हलो जे थांनाय 2 तारिख मार्च जे बीजेपी आईपीएफ नि टिप्रामथा जागा एलायंस खामानिया हलो जों जतनो पूर्व आसन बाय पश्चिम आसन कायसा चिनि पश्चिम आसनके चिनि प्राक्तन मंत्री प्राक्तन मुख्यमंत्री गरमगोनां बिप्लव कुमार देवजी बदिनि फाइना तंमानि सफाइलि बनो जों विपुल बोध खायै तक्लाई खाय रहनान बागैनो तिनिनो अ जे आसक एमनि जे कक्सा ले पांडानि मेन एजेंडा आत्ता कायसा चिनि पूर्व आसन चिनि महारानी जे कीर्ति सिंह देबबर्मा चिनि बुबाग्रानि बाय एवं स्वयं जे राजबंशनि जे थै जे 186 नम्बरनि बसा नि मानुस ब बरन वंश परम्परा चिनि हानिनो बिनि बथै जों महाय तिनि कपाल काहा आइन हाय जों किफिल मानफि गानि जों बां सुबि नाय मनो आन बगै दुइटा जे केन्द्रनो गोबां कोट टाका जति मार्जिन गोबां बायखाय जितिनान बगैनो तिनि जागा जत जागानो तिनि जों जत एकटा कमिटि बा मिटिं चललै दङ आर तिनि अ टाकर जलावबो जों अमनो चेष्टा खालै दङ हाईएस्ट मार्जिन बायखाय जों विप्लव कुमार देवजी न जों गोबां पुरे पास खाय रहनाय अबन जिनि तारिखे एवं बसकानि दिनो जों अ जे एलायंस है तिनि जे एकर्ड न जिनि जे दिल्लीओ जे जों एकर्ड खाय कमनि ताकि इम्प्लीमेंट खायनेन बगैनो जों जतन साइट अलग जा ताम बीजेपी जनजाति हिंदू ताम आईपीएफ हिंदू ताम टिप्रामथा हिंदू कारण कासे एक जे खबर तिकासे एक खाबानि ताते बुखुकसं चैत्र ताबुक ताक्लाय चैत्र ताल अ जरावनो मार्च मासनो वातै किसा हाव क्लाइमानि बाय हाव ताबुक नरमदो ख्रांजिजि मैकितंग थाइकतंग मुयारक ताइ साम सतानि सिमि सियांगिनि दाल बिदालनि मैकितंग रक ताबुक मानथावै दंखा गाय सेजना बथाय तो मानथका आमाके मैकितंग मानथुइ दंमनि जरा फाइ सफाइका गामि आमसायरक थांगिनायखे याक्सि याग्रा नासि नायखांके ब्लाइके खरां रतमजाक ताइ चांगदद सालबो बेलाय तुंथाया बेलाय बक चांथाया गाय बाइक चालके बा गाड़ी चालके नबार दम नबार सरक हाबो ताइ टकसा टकतै सराय खरां खानावैनाय मल फिलो नि हिनजागो ताबुइ जरावनो
mol filmani jorano buiso ter bo ongo buiso goria ter a buiso goria ter khlaimani bising tei nai chini tipra sarok ni hukumo mokumo tangmung tuimung kanmung chamung chumung wamung suimung bebang rong no sini lainani jora o jora katalog phano jora phai tango aba hekeno baskang ni 13 tarik April ter kotor ni bising tei nai o buiso goria ter no lwajna thangai tango Tripur Kshatriya Samaj Tripur Kshatriya Samaj taklai khwai ni sonkholawo buiso goria ter 2024 bisi palainai borok tring bisi bahanya panda songsanai hai hingyo tini 13 by 14 tarik April ni kogno sai khanaraka Tripur Kshatriya Samaj o pandano chengrenai ni thangmanjagana bobagra Pradut Kishore Debbarma tai manjagana MLA Ranjit Debbarma tai EM Suhel Debbarma no khobai jora narwai rok tai hoda okra rok kai o panda wo nangmani dofani hukumo kanmung chumung chamung bebang ongnai hnei ter kotor ka khajin bagi Tripur Kshatriya Samaj luwa jui tang hnei sai khanarka tini Tripur Kshatriya Samaj ni kaisa kokchamung paimani yagolo borni habanok oro Bonmani puro koktomo thunderano ringai sai khanarka GS Manoj Debbarma tangkra dong Dilip Kumar Debbarma tai Kshatriya Samaj ni bari bodol ni president ba Kaskumala Debbarma tai jodaja adong songrok nai je phajike borni tirini kokchap pandani kisakok to সমাজের পক্ষ থেকে তাকলে হিংকে তাইসা আলাদা ধরনের जों উন্নতি খাও খনাই চন্দর খাটাক থংথংন তামো হম্বা তাকলে जों বিভিন্ন বরংনি বিভিন্ন চিনি দফানি नि बहायतो जों बखा स्रंजाक नुखा जों ताकले खाना थां दङ चिनि खवाय शरद चौधरी पारा SB स्कुल नि जों नखलावो सनखलावा सनखला पारावो आ जागाव जों ताकले थां दङ ओके अब खायमानि इनकरका बि ताइसा जों चिनि गावखा फादार देशनि फादार राज्यनि ता चिनि जे त्रिपुरानि जे गानानि राज्य आसामनि कासारनि गरम फायनाय चेयारमेन चिनि डिसिनि चेयारमेन फायनारनि गाय डिमासा फायनाय बर' फायनाय ताय गरम फायनाय चिनि जारो जे डेभलपमेन्ट चक्टंदर बरब चिनि बुदु बरब फायनाय गा आब्रक चिनि ओ प्रोग्राम फाय बरक मानदा फायनाय तावङै मानदा फायनाय बा बरम मुसुं जागो जे चिनि त्रिपुराव जातमनि बरक जे चिनि रीति-नीति borong रीति-नीति wesini रीति-नीति beda mili abo borong lainnya bagai panjai nge abo belai tong thumakok sini camung nung abo borong nai thanai borong sung care honai sini je chung bubdi cha bubdi kheng ko khale kanmung chumung abo joton chung aro phonong nai sini busyo tero gai sini onek jenis potro ha ar sini thungmung chamung tongmung abo sung kamai thangmung ni a jenis sung ap sini busyo ten ni somoyo जों अंगनो फुंनाय बिरंनि जेमन माइरं चक खैमानि गुरियाव खामानि बिभिन्न खेला फान छतंलेमानि आबरखौ गरिखा थिनांनि चेरावनो जों फुंमाया ओंके आबन मंगनो प्रग्राम खायै सिनि थिनांनि चेरावनो जों बाहाययाबो फोरोंगाव थांनो बाहाययाव खायनानि आबरसो फुंनाम गनांगो आपतके जों फुनुगै सिनि जे बिश्वनि बिसिङो जों आबर फुनुगै सिनि दफारंनो next chini generation no जों फोरोंगाव थांनो आबो कक्टले आव मल फिल्मनि जरावो अबहाय तंग थकचा थकतेर गुबुन दगनि स्लाइ तिरक जनावै फाइ तंमनि मांग्रिनो अब ताबो साइखानारका जुगेन्द्र देबबर्मा फरिगे खाबल ताजा बखुक चंगदर काइसे कक कचारमुं फिजिक्स जे बरक प्राइवेट टिउसन पढामु जागि तंग आगरतला तंग 11 12 पढि तंगनाय रक स्पेशली इंग्लिश मीडियम बा CBSE पुरो पढि तंगनाय रक क्लास 11 12 नबागि जे बरक फिजिक्स पढनाय बरक जेसिका बखुक जेसिका नर पढनाय बागिनि साहका बिन नम्बर कक नर सिनिया दि बय पढनायखाय 7629058114 on number फरिगे खाबर ताते बखुक चंगानि आफाव अ जरानि कगनन्दर नां सानानि थांगांगाके अ जरा जेहेतु 13 बाय कोप्लुं चैत्र थांगे बैसाख फाइनाय मार्च थांगे एप्रिल ताबुक तो चैत्र मेरा तो तिनि तो चेंगि रेखानो फियाबा
চৈত্র মেলা চেঙ্গি মানে বিসিং তিনাই বরফ রকনি যে বানিয়া খালাইনি রক ও খেবো সিম্পানো কিসা দাম কমखे फालफानो गोबां फालजागौ ताई उनको मानैखोनि गोजाम रखनो तेब दाम कमफोन मानो फेबा दाम कताल लफानो से बिसि कताल हिनैनाय दाम का हमरो लफानो डिस्काउंट रइबा परसेंटेज रइनाय मेला खालायजागौ इनके आ बिसि कताल न नासिक लाइनाय जे चैत्र मेला हनि काइमेनि ताकलायबो तिनि सिमि सेंगि जाखा आगरतलानि हकर्स कर्नार जे बरफ पानि मुसले तो फाइभ मानसिनाय तिनि पुलिनि बाजार बाहिं खाबनि किसासा मांफ्रिनादि आबनि यागलो अजरा उमितमनि कक्टमा कतरनो बां सानाय बागि तुबितौ এবার কিরকম হইব মানে কি মনে করুন ভালো হইলে তো ভালো হয় নাহলে তো আমরা কষ্ট মনে হয় গ্যাসে বার করছিল কিরকম হইছিল আর মোটামুটি শুধু নাইটে দেখছিলাম এবার কত দিনে এবার 10 দিনে কিরকম মনে করতেছ মানে হইব যা যাক না যে আজকে খালি নামছি ভগবানের যা করা মানে কবে থেকে শুরু হয়েছে আজকে থেকে কতদিন অবধি চলবো 13 তারিখে গ্যাসে বারও বইছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ কিরকম হয়েছিল গেছে বার মোটামুটি ভালোই হয়েছে এবার কি 10 দিনের না হ্যাঁ এই তো আজকে শুরু করলাম মোটামুটি ওইটাতে কাস্টমার আস্তে আস্তে নামবো আগামী দিনতে পারবো কয়দিন এটা চলবে 10 দিন কিরকম চলছে আপনার আজকে তো প্রথম দিন শুরু মোটামুটি চলছে ভালো কি মনে করতেছ গ্যাসে বার করছিলেন গ্যাসে বার করছি কীরকম হচ্ছিল গ্যাসে বার হচ্ছে ভালোই হয়েছে এবার কীরকম হইব এবার ভালো হইব সামনে ঈদের বাজার টাজার আছে ভালোই হইব আসলে আমরা আছে ভালো হইব আজকে বসি অন্য যাত্রা করছি না এই বললাম গ্যাসে বার করছিলেন আমি তো 10-15 বছর কীরকম হয়েছিল গ্যাসে বার ভালো হয়েছে এবার কবে থেকে বুঝছো আজকে কীরকম চলছে এখন অব্দি এখনো তো কিছু বোঝা যায় না আজকে শুধু আরম্ভ নয় কয়দিন অব্দি হইব 10 দিন মনে হয় এখানে আরম্ভ করলাম একটা যাত্রা করে এটা করলাম আচ্ছা গ্যাসে বারও করছিলা গেছে বছর কীরকম হয়েছিল ব্যবসা গেছে বছর খুব ভালো হয়েছে এবার কি আজকের থেকে শুরু করছে আজকে খালি আরম্ভ করলাম কীরকম এখন অব্দি এখন তো যাত্রা করে এটা করছি কি মনে করতেছো ভালো হইব আশা তো করা যায় ভালো হইব বৃষ্টিতে বন্যা হইলে ওই তো আজকে একটু আগে খালি দোকান ঠিক করে সেটা ওখানে ঠিক করে সেটা ওখানে বললাম যাত্রাটা ওই সব কোনে মানে আরো 9 দিন আছে আজকের দিন বাদ দিয়ে মানে 9 দিনের ভিতরে যা ওই মানে বৃষ্টিতে বন্যা হইলে আমরা মোটামুটি ব্যবসা ঠিক হইল গ্যাস এবার কিরকম হইছিল গ্যাস এবার ভালো হয়েছে বৃষ্টি হয়েছে না খুব সুন্দর মতো আমরা দোকানদারি খুব ভালো লাগবে আজকে থেকে আমরা শুরু করছি অনেক বর্তমান কি হয় না সামনে আবার আমরা বোনের আশা আছে গ্যাস এবারও বইছিলেন হ্যাঁ গ্যাস এবার আজকে মানে খাবারনি তাতে বুকুকচং অবাহাই জরাউনো বরক রক ত্রিপুরা হাস্তেও তো তের করুং উরাম উরামসে ফাইপানো ফিয়াবা সালব্रुम ब्रुम न रायजा सायाति सामुं तांगमानि तेर गांकै ओंफ्राय मांनो दङ बर सेक्रि दंसि आबो ताबुक ताम हुनैसि सालायसिनाय सरकारनि सामुं तांना थाङिबो टेन्डार ना हालाय थिनिबो खगै चारक लायमानि खबर लामा साम लायखांकेबो रां ना लायमानि खबर इंकाय ताबुक लामा किसा चेक पोस्ट आउटपोस्ट अगो चेक किं खायकेनो सिदि मानजाक लायमानि खबर ड्राग्स लायमानि खबर इंकाय रायजा सायाति माने याक्तुन खायमानि खबर आबो हायनो खबर कितिङिनो तिनि कायसा बेलाय खा कतरवा नमा सिंचा पातिबुं पाटिखा मिया हर सुनामुरानि दुर्गापुर हा आरिवो सुनामुरानि दुर्गापुर हा आरिवो तारफानो बेरा बुसुनि बेरा रजायखो आबोगे हायनो लाइन बटां बटां से जे मानतै क पियाज चिनी ताई दाइल रक नांमनि भारतनि बांलादेश लांजागै दङ आबनो कासुना थाङै बिएसएफ रक सिलायखौना थाङैनो बखरगो चालियो नाङै बायसनो जागावनो लेङै क्लाइखा ताई खरकसांखाय तत्राव नाङैनाय दुखुमानखा बरकाबु जिबि सागनायनो खरकसा ताई खरसांखा थैका थैनि मुनहुकांखाय शहीद मिया गाकाय बरकनि सामुंनो
BSF rok naisomni tongo phiaba goli kogi jero bothaka afro gana gini borok bebano khabrumui phainai borok kuno am haibe kerjakre o kogi thinai abo silai khorang khamai nanya phaima se hnei borok ho mane bai BSF rok taisa borok sikena bagi 2 round silai guli ma kokha agoi mia hor silai guli kogle mano kitingi belai kheno urumuro salai kha sonamurani Durgapur hari amchai pharike pati mungo tinai saiknar doctor tam saiknar ka nainai di bokhorgo phungsa nangkha khorokchani theikyabo tai totrao nangde tabuk sagna di tongko jini sangdo পুলি আছে পুলিটা একদমই যাজার মতো হয়ে আছে যদিও শ্বাস চলছে আর কাবিল মিয়ারও সেম কন্ডিশন ওনার পিছন থেকে ঘাড়ের পিছন থেকে স্পাইনাল কর্ডের সম্ভবত গুলি লেগেছে ওখান থেকে ব্লিডিং হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি তো ওদেরকে এখন যদি ইমিডিয়েটলি যদি আইসিইউতে শিফট করা হয় তাহলে হয়তো কিছু হতে পারে কিন্তু কন্ডিশন খুবই খারাপ আমরা এই মানে এইভাবে ব্লিডিং হচ্ছিল আমরা ভেতরগতভাবে এটা তো আমরা ধরতে পারবো না এটা এখন যখন গুলি বার করা হবে সেই মুহূর্তে বোঝা যাবে কিন্তু অনেকগুলো কিন্তু ভেতরে ঢুকিয়েছিল এখন কাবিল মিয়া আর শহীদ মিয়া বলে দুজন লোক আসলো তারা খুব সিরিয়াসলি ইনজুর্ড কাবিল মিয়ার পেছন দিকে ঘাড়ের পেছন দিক দিয়ে বাম সাইডে একটা গুলির একটা সাইন আছে মানে গুলি ভেতরে ঢুকেছে ভেতরে আর শহীদ মিয়ার তো স্কাল পুরোপুরি ফ্র্যাকচার আছে ভেতরে বোধহয় গুলি হয়েছে ওরা সম্ভবত বর্ডারে গিয়েছিল ওখানে কি হয়েছে জানি না কিন্তু ওখানে যে গুলির চিহ্ন আছে তো শুনলাম ওদের কথা থেকে যে BSF থেকে ওদের গুলি করা হয়েছে ওদের অবস্থা কেমন এখন বর্তমানে ওদের কন্ডিশন খুবই খারাপ আমি ভালো বলবো না ওরা এখন ওদেরকে ইমার্জেন্সি में रेफर करा হয়েছে 9 से 9:30 के बीच में ऐसा एक घटना हुआ था दुर्गापुर के NC नगर BOP के अंदर दुर्गापुर एरिया में जब कुछ लोग जो एलिगेशन है कुछ लोग जब स्मगलिंग कर रहे थे स्मगलिंग आइटम्स कर रहे थे तो उन लोगों ने जब BSF वालों ने रोकने के लिए कोशिश किया तो उनके तरफ से उनको घेर लिया फिर उसके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है और थोड़ा स्कफलिंग भी हुआ है उस स्कफलिंग में BSF जवान को 1-2 चोट पहुंचा तो फिर उसको सेल्फ डिफेंस में उसने फायर कर दिया ऐसा एक है दूसरा तरफ से एलिगेशन ये दे रहे हैं कि उन लोगों को जैसे वो स्कफलिंग हो गया तो वो लोग चले गए थे लेकिन आगे दूसरे उन लोगों का जब हाथापाई हो रहा था तो वहीं पे फायरिंग किया अनप्रोवोकेटेड फायरिंग किया करके गाँव वालों का एलिगेशन मैंने स्पॉट देखा है जहाँ पे ये अलीज्ड फायरिंग हुआ है और मैं वहाँ पे गांव वालों से भी और BSF वालों से भी मैंने इंटरेक्ट किया है दोनों का वर्जन हम लोग सुना है मैंने यहाँ पे अभी मेरे साथ एडिशनल SP SDP और OC भी है हम लोग उनको सबको एश्योरेंस दिया है कि इसमें Engkai khabani takde bukhuk chong obo hai je pati bung obo belai khana wana ma singcha englaikha silai koklai man kitingi police naisiri tongo tabo কিন্তু রাজা saya titong phano dor saya manai lai soro lai mani yakun khlai mani baino Tripura kabangma borok koti rang malik ni botong mani tongo abo hai 2 number samung khaini rono jaje khromnani bonango engkai abo hai khenyo tabuk 2 number samung ba drugs rom lai mani ba sidi manjak mani patin tongo haino hai 22 kg dasa sidi tini romjak mani koktoma kasai pheuka chini koktomani mangpliwo o 22 kg sidi rom muine police ok tam saiknar kap to norok kisa naini bedi tamni himba je sidi karan bo haino raja saya hani sajak mani kintu sidi baje borole thela thei ase kintu kerong ni bisingtei bono jodi legal khairke kama bor sa ranga ji khamo engkai abahai ke tini je sidi khognai rok bosuk manjakha nainai di bosungkha আগরতলা রেল স্টেশনে 22 কেজি সিরিকারান রমদাখা 2 জনা বরকে কুন্দন রায় বীরনক বিহার তে মফিস মিয়া 25 বীরনককে সোনামুরাও পার্সেল গেট আমাদের লোডিং আনলোডিং হয় এখানে সব জায়গাতেই তারপর আমরা দেখলাম দুজন লোক পার্সেল অফিস দিয়ে আসছিল তাদের সঙ্গে দুটো পিট্টু ব্যাগ ছিল তো আমাদের সাসপেক্ট হয় যে ওরাই হবে তারপর আমরা ওদেরকে ডিটেইন করি এবং দেখলাম যে সেলুটেপ পেছানো গাঁজা ভর্তি প্যাকেট তো তারপর আমরা যথারীতি NDPS এর অ্যাক্ট রুল অনুসারে যা করণীয় আমাদের সিনিয়র অথরিটিকে জানায় এবং ওনারাও আসে তারপর তাদের চেক করে দেখা গেল যে হ্যাঁ এগুলি শুকনো গাঁজা এবং আমাদের যে এখানে পার্সেল অফিস আছে ওখানে
ওজন করে দেখা গেল টোটাল 22 কেজি গাঁজা 23 প্যাকেট। তো এদের মধ্যে একজন হলেন বিহারি আর আরেকজন হলেন সোনামুড়া বাড়ি আমাদের শিবাজলা ডিস্ট্রিক্টে, যিনি বিহারি, ওনার কুন্দন রায় 27 বছর, ওনার বাড়ি বিহার। আর আরেকজন হচ্ছেন মফিজ মিয়া 25 বছর, ওনার বাড়ি বরপাতর, সোনামুড়া থানার আন্ডারে। তো আগামীকাল আমরা ওনাদেরকে মহামান্য আদালতে প্রেরণ করব পুলিশ রিমান্ডে। মানে কোথায় থেকে তারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল এবং কেন নিয়ে যাচ্ছিল, যদি কিছু কি জানা গেছে? যদিও তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, তো আমরা এখন পর্যন্ত যতটুকু জানতে চাচ্ছি তারাও অনেক তথ্য মানে গোপন করে রাখার চেষ্টা। খাবারে তাদের বুকুকচং আবাহাইনো সাজানাय কক টমাটো চিনিয়া ফাবো টং হতাই কাইসা আবো পাইথেগো সাসিবাनो फियाबा नायथेंखा तिप्रामथानि फ्लेग तिनि आगरतलाव कायजाखा फ्लेग बोआग्रा नयमा बसकांनि सिमी जे कृष्णनगर सुपारी बागान जे तिप्रासा कामियाम सेरगो तिप्रामथानि फ्लेग कायमेन नगरखा TISF रगनि साक्थार मुंबाय फ्लेग कायमुंनि बिसिंति मथानि साउन तांदर बेलायखे खम खम बुजाखा आगरतलाव तिप्रामथानि फ्लेग एबा कायसा रिजनल पार्टीनि फ्लेग ताय हास्ते हाबां तैजंनाय रगनि फ्लेग कायनाय बखा कतर मारि कतर फुरमनि नाव मांप्लियाबो राजबारियाव थांबा ओमफ्राय आबुनिया गलो जों दिनै TISF टाउन कमिटिनि फैदे पुरा गजलाव न फ्लेग गायजाबाय दं ओमफ्राय जों दिनै पांसाथ' माने जे जों ओमफ्राय याव चन्द्रपुराव थांबा माने जे टाउन बिसिङाव थांबा ओमफ्राय जे एटाय दल सब दङ फोराव एटाय आलादा सब थांबा मा जों पुरा टाउन आबु दला टाउन दङ गल्डेन क्लाब लाइट दं ओमफ्राय बोसोर जरा ताबुक फिरावबाय दं ताबुक बोसोर जरा फिरावबाय थांदों बोसोर जरा सबायखे ताबुक जों आरो पुरा टाउन ओरैबाय माने यागोला ताबुक जों गल्डेन क्लाब लाइट दं जों ताबुक दे बुकस गामो थांनाय बाथ्रा गराव थाङै अबे नगराव माखासे गोबां मा जे टाउन एरिया जत नसोर गायने बजागा गायजे गायजे हम एरिया बागजागना टाउन सिमे कुना फ्लेग हिसाब पैसा तार फ्लेग कायखेना तिनि टोटेल बोसोर होनखना हा 1000 हाइ रकम खना तिनि निसिनो जे अमा हाइनो सारिक दिगि पतेव सकायजन ताबुक देबो अमा हाइनो फ्लेग खनानजै दङ राजमारियाव का ताबुक तो तिप्रामथा बीजेपी तै RPF ति कथा मिलेवै ताबुकला जगो फ्लेग कायनो रक तिप्रामथा ने तिप्रामथा सिमे कायजाक अमा तो बेसिकली आबर को साना निखैया ता hele ताबुक से जति जों दिनै गुबार दानि न वान जों पुरा टाउन सुक्ति न गाय दङ बेसिकली लाखन थाना सिरिमुं आनि सिरिमुं के मुस्कान नेपरमा बे आंबो फरासा सोशल वर्कर दिनै पुइला तो सेंलायमानि के फुंनि 10 ता नि थिके सेंलायका जों राजबारिनि सिमी अफरलायमानि जों यां जेल खाना के चिनि दलेश्वर चंद्रपुर आसन समनि यांग CM हाउस के राजबारि बुस्ताराव जों खायलेखा ताबु यां बलगन क्लाब थिके जों काइ फालि तंलायो जों ठीक फाइ दङ गेनर नखना TISF रगनि गतिनि आगरतलाव फ्लेग कायलेमनि मांप्लि तेबो कक्टमा तंखो आनिया फाव तिनि खुवाइनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नि बखाक्तिनै कचां कचां काहाम करंखा भोट पाइनि नासिक मुनो तिनि लोकरगनो तंग कचां कक्टमा पिरिनै कायसा रैली खलाइखा DM चांद्री चंद्रन ताइ हाबानकनि स्टाफ रगनो तिनै चंबारि जराव जतनो कचां कचां वालाइ मंकरै ताइ तंथक साथनि बिसिंति गणतन्त्रनि तेरनो पालाइनि बागिनै ककपिरनि असालि रैली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुवाइनि बखाक्तिनै नि अमांप्लि ভোটার কিন্তু এটা প্রসেসে অনেক পোলিং কর্মীরা অনেক পরিশ্রম করে কঠোর পরিশ্রম করে এখন আমাদের সঙ্গে আছে খোয়াই জেলার মহিলা পোলিং কর্মীদের ওরা 2 দিনের জন্য বাড়ি সবকিছু ছেড়ে পোলিং প্রসেসে অংশগ্রহণ করবে তো ভোটার হয়ে আপনারা সবার দায়িত্ব এটা কি তাদের কঠোর পরিশ্রমকে মূল্য দেওয়া তো এটার জন্য আমরা আজকে ভোটার অ্যাওয়ারনেসের জন্য এই র্যালি করছি गाइदर रोखना ताबुक चांद्री चंद्रनि प्रेस मीट ना रैली अमाके तिनि हास्ते BJP बहन प्रेस मीट काई खाइका तिनि
प्रदेश बीजेपी हाबानगनो दुईटा तिनि सामरिक सम्मेलन बिसिङाव पुइलांका बीजेपी नि भाइस प्रेसिडेंट पापिया दत्त ताई मीडिया इंचार्ज सुनीत सरकार तामसका बरिरकनि जे सिक्योरिटी नतीने कक्सका सेफ्टी एंड सेफ्टी बसाई खदरका ताबुकटी दी हदाव बरिरक बाय नो हामक्राय इंगै दङ बरिरकनि याक्तिनो फियाबा हापां फातारनि बदल रक हदानि जोदा बेरेमो जे बरिरकनो अपमान खालाय सागदांया खाय कक सावै दङ आबो आबहाय कक सामनि थागियाङै दंखा आबो तिने कक मा थुमनायनि बिसिं तिनाय खा गजामनि कक साका खा साजागमानि कक साका ताई बरिरकनो खेल खाया बीजेपी कांग्रेस नि बर कक सिलचाका इनकाय कगनारखा त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी नि स्पोक्स पर्सन नवेंद्र भट्टाचार्य ताई आमनो काली बाहिनो बीजेपी नि नेता नवरल बुनिक ताई जनजाति मोर्चा नि जीएस उपेंद्र देवबर्मा ताई जुदा आदंग मानजाक बायखा बीजेपी प्रेस मीट खालामनानै बिसिंतै फाइके नायनिलेन आबनि लगियोनो नायने तीनटा इसा हाय हाबानगनो जॉइनिंग पांडा बाहायो ছত্তিশগড় বিরোধী দলনেতা সমগ্র ছত্তিশগড়ের বিরোধী দলনেতা এই ধরনের একটি বক্তব্য রেখেছেন ভারতীয় জনতা পার্টি মৃত্যুতে এই আসনটি শূন্য হয়েছে এবং সেখানে আমাদের প্রার্থী রয়েছেন মাননীয় দীপক মজুমদার মহোদয়। এই জায়গায় আমি একটা কথা বলতে চাই, আপনারা কোনো নাম নিলে, বিশেষ কেউ একটা নাম নিলে আপনারা একটা চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য আপনাদের সামনে তুলে ধরছে। আমি কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করতে চাই না, কিন্তু তারপরেও বলতে বাধ্য হচ্ছি। ধরে নিন গোপাল ভাঁড়, আপনি শব্দটা বললে আপনি বুঝে নেবেন একটা চরিত্র কেমন হতে পারে। বা এই যে ফিল্মি দুনিয়ায় যে অনেক কমেডিয়ান আছে তার নাম বলতে कोड अफ कन्डक्ट जरावो इलेक्शन डेट साखलाय खाखैनो कोड अफ कन्डक्ट लायो आ जरावनो राजा सायति कंमा सामुं तांखा लोकरगनो रांग्रग मानि हाय कक्सिल चामुं आमनो कारिबा हायनो राजा सायति खाय नॉमिनेशन ब्लाय रमान रक इलेक्शन कमिशनर साइबो मुंसाया प्रिसाया हनि कक्सिल जागातिनि जारिता लाइट प्लां हास्ते कांग्रेस नि नायकल फांगजो फरिके नायनि जेन बिनि कक्सिल चामुं तिनि प्रेस मीट खायमानि बिसिंतै हास्ते नि हा पांगताय जे चंगबारि कमिशन बो जायखे लोकरगनो बा बिरोधी दल रंगनि कक रंगनो चुबाया हनि कक्सिल चामुं बिनि बखाक्तै मैं सबसे पहले आपको कुछ पंक्तियां जो इंग्लिश में है वो पढ़ के सुनाऊंगी, उसके बाद मैं इशू पे आती हूँ। तो ये कहते हैं कि इलेक्शंस आर द मोस्ट क्रूशियल इवेंट फॉर अ डेमोक्रेसी where different parties and independent candidates participate with each other to earn the voters' mandate and represent them in the House of Elected Representatives. A vote is meant to be a social contract based on faith and facts. Part 15 of the Constitution of India consists of articles on election. Article 324 of the Constitution provides that the power of superintendence, direction and control of elections to Parliament, state legislatures, the office of the President of India and the office of the Vice President of India shall be vested in the Election Commission. One of the most heartening features of the press briefing by the Election Commission of India on the day General Elections 2024 was announced, it was emphasized that it would be on the level of playing field. The CEC said that it would be ruthless. Matlab,
हिंदी में अगर हम रूथलेस को बोले तो उसको बोला जाता है gai Congress bkhakti ni koksil chamung khanamani yaglo tini 8 town bordowali বিধানসভা কেন্দ্র নেতাজি স্কুল মাঠ চংবারি ni kok awemung panna songsajago aro manjakha dr manik saha haseri মন্ত্রীরা তাই অসালানো 30 নুখুং থামচিনি সারা চিবা 115 জন ভোটার বদল ইয়াকারে বিজেপি বদল জয়নিং ফাইলাই খ্যা ফরকে নাইনে বেজি অ মাংপলি তিনি জয়নিং রমানো তিনি মন্ত্রীরানি ক একটা হচ্ছে আমাদের মাঝে এখানে সবাই আমরা জানি যে এই বিধানসভা সাত রামনগর বিধানসভা যে কেন্দ্র সেই কেন্দ্রের সবাই যাকে মানে রামনগর বলতে যাকে আমরা জানি সবাই সুনুদা নামে আমরা সবাই চিনি আমার এই মঞ্চে এখানে সুনুদার যিনি সহধর্মিনী এখানে উপস্থিত আছেন আমার ছোট বোনের ক্লাসমেট এবং একই নাম এখানে প্রতিমা দত্ত মহোদয় উপস্থিত আছেন এবং আজকে এখানে যেগুলো রামনগরে কোনো কথা হলে প্রথমে সুনুদা এবং সুরজিৎ দত্তের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেই আমাদের কিছু বলা উচিত বিস্তারিত এখানে আলোচনা হয়েছে সুনুদা সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু বলার নেই বন্ধুগণ আমি একটা কথা বলবো যে কোনো রাজ্যেরই হোক দেশেরই হোক সর্বপ্রথম আমাদের শান্তি এবং সম্প্রীতি যদি বজায় থাকে তবে সেখানে ডেভেলপমেন্ট সেটা সম্ভব হয় আমাদের আজকে Kawakan border golcho koram je 30,000 tripal loksawa asani batai Biplop Kumar Dev no tai Sadramnogor bai engko ni batai nei bai election Dipok Mojumdar no khapuri tini chongbari awemung khlaijakmani manjakmani montrokra Dr Manik Saha tai Sadramnogor o salo 370 nukhungni 1478 votar bahaino bodol yakare partiwa jori phaika thajingka to 8 town borduali tabuke border golcho kor amchaini ko ingkai খাবার তাদের বুকুক চং তাবুক আং যে কক্তমা নর সামথাঙ্গি জ তিন তো নক রক খামমানি বো হাইও কক্তমা তং চিনি কক্তি পং নর সালানো আব নাই পেবি খেনা বেলাইখা খারি আমা সিংজা খাইনাই নক কারেন্ট শর্ট সার্কিট নাঙি খামকা তা মঙি খামকা আর বেলাই ওয়ান আমা সিংজা লং ট্রেন হেলি ni বিসিং খবজানাই মনও ফারিকে অ খা রকমা সিংজা বুকুক নক খামজাগিনাই তা কক সাইখানাকা খানাই নেগ্রানি মাংপ্লিকিসা nok khungbusi khamgani tabu nok matro duita nok kham thangro ka inga yang fair service no kol khainai ka borok wa hasan doi paimali yang ka hor bosai puran nok khambai thang ka khungsa joto jaga no nok o ko khaiye bochawi borok go kan joto jaga borok khabe ka tui paibe khata joto jaga ni tui tulai ka salai ka musuk rok joto khengoi da bai tan sulayo kanoi musu wa ko ba chidi maka koitar go khangram ne bo emne ko ta sanjani 7টা কি 7:30 ni upor khana o jaran chimi hotat chau bahain thanga ka tamni tak fire service koitar go phase koike fire service tabu emne gori bunai maruli ang tui lokal ma noita sorol tabu hero am tui rogo nongnai khamani ke 7টা hero na khamala 7টা hai rogo no khamka nin bu mukhe anbu monju deborma leng o khamna ni tamoklai o khamjanai ni ke ang busajo asolda busajo aso 4 number ang lekin no tam hone idea klai ning je bo bai ke khamgra ba kono petrol setrol am hai ke current sare na mai kono bong o jaga o gas test kore gas rok tomane nok alada engkaro boro o isa bokai mai mi songsa mane o an monai song bok bokono ingke bong bucere kona keroi ngobok dogan di oi phaiye mai mi songsa lai yo konoi rok lai drop si ko bok ba chung sa bucha mane sai maroliya ke bo gas test kore current yang current to current kore chini parawo kaisa noro current kore chin yang current kore si balokha tam hone khaklai ning obo tam ka ko kono ne sai simale horde achumsa no bor boro bude thapane horde birenka na Captain Muchong Tini de Rio de Nangi de Hayong ka kono sai simaliya angdo nogo habu roko ganan sutui bong mai chalai tongbla holo holo ka an ma bu bon nogo habu mai chaw busuk tongna tui no mai chaw kono rokona ni phaja nogo thangi phayo mai rang simi de khamna te ke bo kono documents ro hom document beba ga jaga wa rang hote document hote Muchong surkes aro kalang thama jaga dai temi jamani ki sibi mai rang khorcha chale sakdera murlo nu dekle na হাস্তেনি দুইটা সিট লোকসভা চংবারি কাহাম করে পাইনি বাগিনে চাওস জরা হাসতেব 84 টা কোম্পানি CRPF কেন্দ্রনি নাইমাথাং বাহিনী তুবু জাখা বরনি বিসিং দङ BSF তাই CRPF তাই বাউসে ফাইসিং হাস্তেনি 5টা কোম্পানি TSR হকে মহারাষ্ট্রনি চংবারিও মরগেন বাগিনে রহর জাখা হনি পুলিশ ni sodar dop mane naikuni bakhati okok sada kabno kari ba hasteni TSR police inga DAR
sebuk tai chongbarni samungni baginai borno bahino abajak khaba rohorjakmani koktama tongo parike obahai jorauno naimathani kok salaikaba tini kaisa press meet khamini bisingtei south ni SP biplop boydo saikhanarka na south ni SP saikhanarka je khoroksa brai yaktun khlainai Tripurani brai Bangladesh ni brai Tripura tu boi Tripura ti Bharat dite kereng jaga pasar khlainai abahai borok khoroksa no romkha Kolkata ni Jorasako thanani chubasu Kolkata ni Jorasako thanani chubai ingka bono romuinai horono Bilonia thanao tubui sungprik jakha police rokbai yang Bilonia thanani kaisa kokma thunarokni panda khai South jelani police super Ashok Kumar Sinha saka thangnai 26 March Bilonia thanao Haradon Rahmani nukha 26 March Bilonia thanao Rangamurani Jumun Mia mungoi khoroksa ni mungoi Amjad Nogoro bari eko morsogia barino phatarat langnani bagi khogitlangjak hinai khogitlangnai hinai koksil jajakmani ngai ola police ni bukhakti semaka Kolkata ni Jorasako thana amchaino kaisa lojo borok tongui tongmani saimanai Jorasako thana ni police bai kerengmani olo abarino rotui karimano koksil jajaknaino dorbanago 3000 ka koktoma manai je inko investigation officer no khobiyai 3 jon ni kaisa special team Kolkata o thanginai o koksil jajaknaini transit demand tubui borno sungpri jakha tai Bilonia o tubui borno IPC Indian Penal Code ni 366 A 34 rajani roginai bono mamla jakha dorba kajakha dorba 3000 ka tai bono sungpri jagi tong hune semaka sinya pho tongona mangpli nani di o mangpli নাম কি অমল দাস বাড়ি কোনখানে কৃষ্ণপুর কি হইছে গত 22-এ আমার বাড়ি থেকে চলে গেছে কোথায় গেছে আমি জানি না আমার একটা বাচ্চা আছে এখন আমি কি করব বাচ্চাকে আমি বাচ্চাকে কোথায় রাখবো আমার বাড়ি থেকে টাকা পয়সা স্বর্ণ অলংকার অনেকগুলো লয়ে গেছে কোথায় গেছে আপনার স্ত্রী কোথায় গেছে আমি জানি না আমি তো প্রশাসনের কাছে সুবিধা চাই তো আইনের দ্বারস্থ হয়েছেন তার লিগে আইনের দ্বারস্থ গেছে কোনো খোঁজ পাচ্ছি না কেউর সাথে গেছে এমন কেউ জানেন আপনি হ্যাঁ আমি জানি বিকাশ ও বাই লাগে নাম কি যার সাথে গেছে ও বিকাশ লাবণী দাস বিকাশ টাইটেল কি জানেন দাস বিকাশ দাসের সাথে আপনার স্ত্রীর নাম কি লাবণী দাস আপনার বিকাশ দাসের সাথে গেছে বিকাশ দাসের বাড়ি কি আপনার বাড়ির সাথে নাকি না রাজনগর বাড়ি এখন আপনি কি চান আমি ও লোককে সুস্থ বিচার চাই আপনার স্ত্রী ফিরিয়ে পাইতেন চান নাকি কি চান এখন আপনি মানে স্ত্রী ফিরিয়ে পাইতেন চান না অন্য কি ঠিক আছে ফিরিয়ে পাইতে চাই সুস্থ বিচার চাই আপনার স্ত্রীর নাম কি কইছেন লাবণী দাস বাড়ি কোনখানে স্ত্রীর বাড়ি কৃষ্ণপুর এই খাবারে তাদের বুখুকসং অবংকে তিরিনি কক তোমারক তফানো নরন মান্দাইনি বার্ষিকাং বয়স হোস্টেল অপরনে বাকি ক্লাস 1 সিমি 5 জরা যে বরপরনে মুসংনাই হোস্টেল তঙ্গই তাই 1 সিমি 5 জরকে ইংলিশ মিডিয়াম তাই 6 সিমি আই 12 ফুকাংকে বেংলি মিডিয়াম বরনো বতর ইংলিশ মিডিয়াম খালি খিবজাংনাই কক শহরনি পরিফাইনি বাকি 8974442688 ও নাম্বার তিনি ফারিকে নবর্তি বানি কক্টমা খনা বাহাই তংনো আবো সাবানো খনা নখা কিসা কসম তঙ্গানো ইনকে নখাও চুमुই তঙ্গানো ইনকাই কাইসা কাইনি জাগারাগো फेरां कगिनाय इनको तामय वातिरावो वावि मानो इनकाय तुंगमानि हिंगाके 35 डिग्री मानो ताई तुंगया निबो 26 डिग्री सेल्सियस गानागिनि तंगनाय तिरनि सालनि जतनस्लाय तुंग कोखा 35.6 डिग्री सेल्सियस ताई तुंगथालिया तेल कारखाना 25.4 डिग्री सेल्सियस खा खना 24 घंटा हास्तेनि उत्तर त्रिपुरा 29 ताई धलाई हांकरग वातै ताई फेरांग रकगे वातै वाइ मानो वातै बे बाक्सा घंटा 30 निसिम 40 किलोमीटर खे दवै नबर बहान्यो फाइ मानो हनै हजा खलाय रेखा बयार खक नाइखुं तिनि जरानि कक पान्डा आसुं नंसितों खना ताइसा कबनि कक माथoi फाइ नि कक सारै तिनि अर्न बाचा सिबानो जतना हामबाय।